Rada part ko lagi nakasuway na magag-adventure na sama ni ini. Unya mag-road trip nga tirting lamia sa dalan pang Switzerland ang datingan. Kinsa may diri ka relax kung ngani inyo nga gianan. Human naman ta pasapa pabuntudan punta mga part sa Mayana hagna guwapo kay sila buwak diri murag ako halan no. Og karon mga part uban ni diri sa among adventure kay mosakay ta karon og kabayo. Kay nabong na matag motor-motor kabayo na pud atong sakyan. Mao nilang horseback riding diri o kita ready na. Samtang ga-plastar pa si kuya. Kinsa may dili ganahan magsakay-sakay diri nga lindot man kayog view og i-plastar na dayon natong anti-host diri para walay abog ba basig paspas kay ni mudagan ning kabayo og kiring isa video ra kay taluwan man siya mosakay. Mura man siya silalay. Ayaw lay diara ang lalay diha gisakyan na ho butan ni kayo nga kabayo mga part kay dili ni mudagan og kusog kuzap kadto ni kay bakilid ra ba jud ng palibot diri Let's go na. Brato ra pud ang bayad diri mga part kay 100 pesos ra pero malingaw naman jud ta. Maka-experience po ta ba. Unya ang atong entrance 30 pesos ra. Mukuha mo ganon. Matlot na gana day. Daga sakay-sakay kabayo. Perte pong timing nga kay mao ipaglargan. Sige pog panawag si mama. Gimingaw sa ako Pero ate kra. Paunsa naman paspasa naman ning kabayuan o picture reta diri aron na tay remembras ba gwapuha oy mura mag-cowboy nga walay kwarta peace kay ning serbisa kay dili kalas og gasolina ako'y naluoy sa kabayo ba pursara ba nahong tambuka karong panahon mao di ang strawberry farm mga papart daghan kay sila tanom diri nga strawberry mao ra jud na strawberry diri sa Bohol ba kay mabuhi mangud siya diri kay pusa mang tugnawan ning dapita buntod manggod kung naa ka diri mura jud nga sa laing nasod kay nindot kay view overlooking kaayo pursang lingawa jud diri mga papart suroy-suroy ta mo palagsa diri ba kay ay manglubot na ning kabayuan paspasan na to ni kay mosaka pa ta sa buntod og diara hangata gawas atong singot balig media og mao ni ang kuros dako og overlooking kaayo diri makita jud ninyo ang ilahang klaseng tanom og mga buwak og mga strawberry og nagfag na nindota og kapuya istorya ikaw na po Hawak na namo ang mundo. Charot. abot na ang langit abot og langit sa imong mata pero murag na nabitami diri kay mga clouds naman ning palibot namo ang babaw namo og diara murahaming nasa Tagaytay diri nindot kayo og duendoyan para murag truba og mao nilang tanom diri dagko na naana po na sila mga bunga og kita moduhog na kay perting tugnawa og tan-aw sa ilang baboy diri nga Bisaya ihas ba kani may lami litsuno pero mas lami ni kay baboy naman po ni handay-handay pang aliwang murag ihang bangko anhin na tataman mga papart ang maksuroy na mo diri aron makarelax mo dadaan yung mama